Welcome back, family members. आज तो एकदम भाल दिन सुंदर दिन एकदम blessed moment एक तासे केले कोले आज ये एरिया मिखान लगा subscriber हरो supporters कमरा अमिखान निमिरी भाल gift अमिखान निमिरी फटाई दी गिना से ये तो करने आज तो आया कैमरा दी तो unboxing ना कोई शक्ल तो एक ता खाली निशना से तो करने अमिखान ये तो unboxing करे गिना अमिखान ला viewers आरो अमिखान ला supporters खान की भी thanks dibole mon ase kiman junbrai tu ami khan opori naga saman khan pharai dishe beshi thanks ami khan lagya thagya nishna ami khan joro thagya lagai to ami khan ki bless korise to aibe ami khan beshi deri noina unboxing korbo na to maki bar he unboxing korbo ki saman ase edo ami khan laga best of best subscriber khan ma pharai chide ami khan ke hodai every day ami khan ke support kori thake class kon kambra mohalla family ne ma morom kuina mohan ke na give padai she asur bra apni khan la family aro apni khan la opor de ashish kori dio kuna apni khan gani bi pratna koro to cup ase etu to cup ase mane char khan khao para laga na 6 piece aro etu ki ase sabo oh wonderful cup itu tuh hey juice khan itu tuh juice cold drinks kan khawale na everything glass hey mukbang mala wow itu tuh hey ai man sundor de dakhna bi ase aro itu pore itu pipe pick glass ase itu ami kan la subscriber khamba na itu ami kan mukbang kura tam de itu rahi ami kan juice kan khabi koina phatai dishe thank you so much to color lobi mo to color no thank you so much ma thank you very much blessed aro itu he itu to le to ekdom lagi thagya laga ami to hat prahi naga kure thagise to na he to ami kan ekdom lagi thagya la best of best gift aya itu to le to enaga korigina khichibo video khichibo tripod koi tuge selfie stick enaga gona khichibo aro enaga gona lamba bi kuro pare vlogging style enaga gona rati di kure ase ko sheklo to ami khan light bi on korigina enaga na enaga gona pare thank you so much for the gift na itu bi naga kore itu to enaga korigina stand lagi raho enaga he enaga na enaga rakhi dini dekha na balasna thank you so much aro iti aro be ekta gift ta more ai gina ase itu to le to unboxing bishi wait that's a great go color do kese sabole mon bishi jani me enaga chutu ekta khulina mo sai na rakhi dise क्यों ना पता लग गया चलो anyway unboxing करे सबो एकदम खतरनाक पैकिंग कोई दिखे ना से wait color aya man mehnat pra packing korigi na today itu kan packing koro le do asan kam noi ro wow what a beautiful gift itu tuh solid man moza so let's keep aside this one and this itu lock koribole bi pare de passport na na dabai na chak ko na lock kori dibo lack rakibo parbo right to enaga
아니와 바로 잭잭잭 나나 나가 와 let's open एकदम भाव से 예예예예예 capacity 비치 나와서 돼 와우 뭐자스데 너 나가 거야 뭘 그래? 나가 잡으래 그럼 이렇게 와 so 이제 이도 unboxing করলো সে thank you so much কিমান জন ব্র্যান্ড এখানে উপরে নাকা প্লেস করে দিছে keep supporting keep loving আর আজ আপনি এখানে আইতো আমি খান উপরে এটো প্লেস করে দাও আমি খান একদম ভালো ইউজ করি না যাব আর এটো স্পেশালি ইটো খান দলে এটো মুখবাং কুৰা কাম দি আইব আৰু ইটো দলে তো ইটা তো ইউটিউবৰ হি ভিডিও বানাব কিলে মই ক্যামেৰা ষ্টেণ্ড না থাকি না দিছে ইটো বাই ভিডিও বানা স্টার্ট করব আৰু এইটো খান দলে তো একদম সলিড কি আছে দে সো কি কব লাস্ট মেসেজ last message viewers can give me Nikan nega muron kuri na support kuri nishina support kuri thagibi thank you so much apni kana support nide amnikan thank you so much blessed with all this gift so very soon talaga vlogging bi ai jabo na so keep supporting keep loving see you on the next video till then take care and bye